Bilo da ste već iskusan povrtlar ili ste novi u tom poslu, uvijek se može nešto novo naučiti i treba ostaviti prostora za nova saznanja i istraživanja. Kako se vremena mijenjaju, pa tako i sama klima i vremenski uslovi, nerijetko se nađemo u novim situacijama i neke kulture moramo uzgajati na drugačiji način ili u drugo vrijeme. Da bi znali šta to unosimo u naš organizam, sve više nas se okreće ličnoj proizvodnji povrća, pa tako i sadnica istog. Danas ćemo pričati o uslovima za uzgoj sadnica i o temi uzgoja paradajza iz sjemena. Kako bi od sjemena pa do ploda uzgojili različite biljke, zapratite naš kanal i uz naše savjete uzgojite zdrave i otporne biljke koje će vas obradovati mnogobrojnim plodovima. Presadnice su sadnice zeljastih biljaka uzgojene iz sjemena. Sjeme možete kupiti, ali ga možete sami sebi sačuvati iz vlastitog povrća. Sjeme se uzima iz krupnih plodova koji se nalaze barem iznad prve rodne grane. Sjeme je vrlo lako sačuvati, jednostavno ga izvadite iz ploda, isperete pod vodom, ostavite da se osuši i čuvate na suhom i tamnom mjestu. Detaljan video o tome kako na pravi način sačuvati vlastito sjeme, naravno da imate među videima na našem kanalu. Ovisno o roku i načinu uzgoja, presadnice povrća se proizvode na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, a isto tako kada se radi o samoj sadnji. U uzgoju povrća putem presadnica troši se više ljudskog rada nego izravnom sjetvom sjemena. Međutim, uzgoj iz presadnica ima nekih drugih prednosti što u konačnici pojeftinjuje proizvodnju. U uzgoju presadnica veća je iskoristivost samog sjemena zbog povoljnijih uslova klijanja i nicanja biljaka, što nam posebno znači ukoliko koristimo skuplje, to jest ono hibridno sjeme. Da bi sjeme klijalo, možete ga staviti između dvije mokre maramice u neku posudu i tako vlažno ostaviti dok ne proklija. Naravno, redovno je potrebno provjeravati da vam se maramice ne osuše, jer tada sjeme neće proklijati. Na ovaj način možete odmah obaviti odabir klijalog sjemena i onog koje možda nije kvalitetno i nije i neće proklijati. Sam uzgoj povrća iz presadnica omogućuje raniju proizvodnju na otvorenom, a time i bolju godišnju izmjenu kultura, te bolje iskorištavanje proizvodne površine. Prilikom sadnje također imate priliku da odaberete bolje i ujednačene biljke, a one slabije da odvojite. Zbog toga usjevi povrća iz presadnica imaju ujednačeniji rast i dospijevanje u tehnološku zrelost, te daju i veće prinose. Na otvorenom se uzgajaju presadnice golog korijena, a to su presadnice koje se čupaju iz tla bez zemlje i sade na predviđena mjesta, naravno kada to vremenske prilike dozvoljavaju. Za sam uzgoj presadnica povrća nepovoljna su teška tla zbog većeg sadržaja glinenih čestica, jer imaju lošiji vodozračni režim te lako formiraju pokoricu, što otežava nicanje biljaka. Struktura tla, dreniranost i opskrbljenost biljnim hranjivima uz osigurano navodnjavanje bitni su čimbenici proizvodnje kvalitetnih presadnica. Mi uvijek koristimo supstrat koji je predviđen za sijanje, a može se kupiti u svakoj poljoprivrednoj apoteci ili trgovini. A za presađivanje, to jest pikiranje, koristimo također zemlju koja je baš za to namijenjena. Presadnice golog korijena se mogu uzgajati i u zaštićenom prostoru na isti način, a kada to vremenske prilike na otvorenom onemogućavaju. Zbog povoljnih uslova uzgoja, gubici sjemena i biljaka znatno su manji nego kod uzgoja presadnica na otvorenom. Mi svoje posijane biljke stavljamo u za to predviđeno klijalište koje smo sami izradili upravo za ovu namjenu. Izrađeno je od stiropora i unutra ima postavljene LED lampice
koje sjemenu daju potrebnu temperaturu. U ovim uslovima sjeme će brže i kvalitetnije da proklija, a naravno i da nikne. Video o tome kako sami možete napraviti klijalište za vaše biljke sa prihvatljivim budžetom, naravno da možete potražiti na našem kanalu. Za razliku od presadnica golog korijena, imamo sve popularniji uzgoj presadnica sa grudom supstrata, koje se uzgajaju u odvojenim odjeljcima u supstratu različitog oblika i volumena. Racionalizacija rada u svim fazama proizvodnje presadnica temeljni je razlog uzgoja presadnica sa korijenom u supstratu. Uz znatno smanjenje utroška rada zbog jednakog razmaka između biljaka, postiže se veća ujednačenost uzgojenih presadnica, kao i usjeva nakon sadnje, jer nema čupanja presadnica. Presadnice na ovaj način već imaju formiran korijen i lakše nastavljaju sa razvojem nego one čupane presadnice koje prilikom presađivanja doživljavaju svojevrstan šok i usporavaju sa razvojem dok se ne prilagode novim uslovima, a nerijetko i propadaju iz raznih razloga i potrebno ih je nadomjestiti. Ove presadnice se presađuju sa zemljom i lako se uz pravilno i pravovremeno zalijevanje i prihranjivanje naravno adaptiraju u novim uslovima. Sve to omogućava veći prinos, a zbog bržeg ukorijenjavanja u posađeno tlo omogućava se čak i ranija berba. Sjeme paradajza brzo bubri, ali neće klijati ukoliko nisu osigurani optimalni uslovi. Klijanje će krenuti pri temperaturi od 15 do 25 stepeni, ali najpovoljnija temperatura za klijanje paradajza je od 20 do 25 stepeni. Neke sorte klijaju i pri temperaturi od 10 stepeni, ali će sasvim dobro klijati i pri višim temperaturama, tako da je najbolje držati se ove sredine između 20 i 25 stepeni. Na taj način će sjeme kvalitetno klijati, a i sve ukupna klijavost će biti veća u postotku. Bitna činjenica je ta da paradajz najbolje klija u mraku, tako da sjeme slobodno možete prekriti slojem zemlje i nije potrebno da dodajete vještačku svjetlost kao što je slučaj kod nekih drugih biljaka. Pri optimalnim uslovima mlade biljke paradajza trebale bi biti vidljive u razdoblju između nekih 10 do 20 dana. Rast i razvoj biljke paradajza uvjetovan je temperaturama. Općenito se skladan rast biljke postiže pri dnevnim temperaturama od 20 do 25 stepeni, a noćnim između 13 i 17. Poželjna je razlika od 7 stepeni između dnevne i noćne temperature. Nakon nicanja sadnicu paradajza možete presađivati u odvojenu posudu kada ona formira 4 prava lista, a presađivanje u zemlju kada biljka dostigne veličinu barem 30 cm. Sadi se tako da polovica biljke bude u zemlji, jer paradajz duž cijelog tog dijela pušta korijenje i tako sebi osigurava bolji korijenov sistem i prihranu. Niske temperature kao i prevelika vlaga utječu na razvoj biljke, ali i na oprašivanje cvjetova u daljnjem razvoju, tako da na to treba obratiti pažnju i regulirati po potrebi. Oprašivanje u zatvorenim prostorima obavljaju kukci, vjetar ukoliko se redovno provjetrava, te možemo to raditi ručno laganim drmanjem rodnih grana paradajza. Sada kada smo sakupili sve potrebne informacije u kakvim se uslovima treba uzgajati rasad paradajza i sijati samo sjeme, ostaje nam još odrediti vrijeme u kojem se to radi. Prema preporučenim temperaturama za klijanje i rast same biljke, morate i vi da procijenite da li ste u mogućnosti sjemenu osigurati prave uslove za razvoj.
Ukoliko imate grijani plastenik i želite uzgojiti rasad za ranu proizvodnju povrća, onda je sredina januara pravo vrijeme za sijanje, ali naravno uz sve već spomenute uslove kako svjetla, tako i odgovarajuće temperature. Tada će vaš rasad biti spreman za sadnju u plastenik već u 3. mjesecu. Naravno, i taj plastenik će morati biti opremljen određenom vrstom grijanja, lampama i agril folijom. Agril će vam dati mogućnost da unutar velikog plastenika osigurate manje tunele iznad redova, te na taj način lakše zagrijete i održavate željenu temperaturu kod biljaka. Ukoliko nemate plastenik koji se grije, tada je optimalno vrijeme sijanja sredinom februara. Sjemenkama također morate osigurati već pomenute uslove kako bi imali sadnice u pravo vrijeme, to jest da bi svoje biljke u plastenik sadili već u aprilu. Za rasad koji ćete saditi vani, februar je također pogodan mjesec za sijanje, a visinom temperature kontrolirajte rast vaše biljke, sve dok se uslovi ne pokažu pogodni za sadnju na otvoreno. Nadamo se da vam je ovaj video bio od pomoći, a mi smo se potrudili da prikažemo sve faze uzgoja rasada paradajza iz sjemena. Za sva dodatna pitanja smo vam na raspolaganju, tako da slobodno pišite vaše komentare. Vjerujemo da će mnogima ovaj video biti motivacija da se sami okušaju u uzgoju biljaka. A za mnoge druge savjete o uzgoju voća i povrća zapratite naš kanal i pratite nas u sezoni koja je pred nama, jer ćemo sve da vam pokažemo praktičnim radom kroz naše videe, a također možete pregledati videe koje već imate na našem kanalu. Naravno, za kraj svima vam želimo sretan i uspješan rad.